Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah mabadu. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi ya pelajaran ilmu sorof kita di sesi yang ketiga ya. Soalnya pada sesi yang ketiga ini, pada pelajaran yang ketiga ini kita akan membahas tentang tasrif lughawi dari fi'il sulasi mujarrad. Untuk hari ini kita bahas dulu tasrif lughawi dari fi'il madhi dan fi'il mudhari. Tapi sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, ada baiknya kalau kita murajaah apa yang telah kita pelajari pada sesi sebelumnya, yaitu tentang tasrif istilahi. Sekarang ayo bareng-bareng kita bacakan wazan tasrif istilahi dari 6 fi'il sulasi mujarrad ditambah satu mauzunnya. Jadi pertama kita sebutkan wazan dari setiap bab, kemudian setelah kita sebutkan wazannya langsung kita sebutkan mauzunnya satu aja. Baik, dari fa'ala yaqulu fa'lan. Wahid istain salasa. Fa'ala yaqulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul. Apa aja yang masuk bab 1 contohnya? Kafarot coba ya. Yuk, kafarot yakfuru kufran kafirun makfurun ukfur la takfur. Sekarang bab 2 apa rumusnya? Yakin. Berarti fa'ala wahid isnain salasa. Nabda. Fa'ala yaf'ilu fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il. Apa mauzunnya? Jalasa coba ya. Jalasa. Apa ada jalasa? Duduk. Yuk, jalasa. Jalasa Yajlisu julusan. Jalisun majlusun. La ijlis. Nah, tajlis. Bab 3 apa maksudnya? Aku yakin hanya. Berarti apa? Fa'ala. Baik, ayo. Fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al ya. If'al la taf'al. Mauzunnya apa? Jama'ah. Baik, ayo. Jama'ah. Jami'un majmu'un. Bab 4. Aku yakin hanya dia. Berarti apa? Fa'ila yaf'alu. Yuk, fa'ila lan fa'ilun maf'ulun yaf'alu. Berarti if'al. Ujub diri bisa hina ya. If'al la taf'al. Mauzunnya apa? Sami'a contohnya. Yuk, sami'a. Sami'a yasma'u sam'an masmu'un la tasma'. Bab 5 apa rumusnya? Untukku ya. Ayo, berarti faula yaf'ulu. Baik, ayo. Faula yaf'ulu fa'lan. Dah. Cukup. Jadi kalau bab 5 cukup ya. Kalau mau lanjut apa? Sifat musyabbahah. Tapi itu pun enggak sifatnya tidak kiasi tapi sama. Baik. Mauzunnya apa contohnya? Kasuro. Yuk, kasuro yaksuru kasratan. Baik. Bab 6 apa? Hasiba. Bukan mauzunnya, wazannya dulu. Fa'ila yaf'ilu. Ayo. Fa'ila fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il. Sekarang mauzunnya hasiba yahsibu hisbana hasibun mahsubun ihsib la tahsib. Baik, ada pertanyaan untuk pelajaran
yang kemarin? Nggak ada ya? Baik, sekarang kita bahas tentang tasrif lughawi. Kemarin kita udah bahas tasrif istilah, yaitu perubahan dari satu istilah ke istilah yang lain ya. Namanya juga istilahi. Berarti perubahan dari satu istilah ke istilah yang lain. Dari fi'il madi ke fi'il mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amar dan fi'il nahi. Nah, sekarang kita belajar tasrif lughawi, yaitu perubahan untuk istilah yang sama tapi untuk jenis dan jumlah yang berbeda. Kalau fi'il tinjauannya dhamir, kalau isim tinjauan perubahan lughawinya adalah yang pertama nau'nya, yang kedua adatnya. Nah, hari ini soalnya kita akan bahas dua dulu, yaitu tasrif lughawi fi'il madi dan tasrif lughawi fi'il mudhari. Karena fi'il madi dan fi'il mudhari itu fi'il, maka perubahannya berdasarkan dhamir. Artinya karena dhamir ada berapa kemarin? Ada 12. Kalau dijabarkan ada 14 ya. Kalau mau diringkas ada 12. Karena dhamir ada 14, otomatis fi'il pun ada berapa? 14 juga. Jadi fi'il madi misalkan nasoro, itu versi 1. Itu ada 14 versi nasoro, ya. Kalau nasoro itu yang menolong siapa? Dia laki-laki. Tapi kalau yang menolong saya apa? Nasortu. Kalau yang menolong kamu Nasorta. Jadi kalau bahasa Arab itu sangat spesifik ya. Kan kalau bahasa kita mau saya, kamu, mereka, dia, menolong, sama-sama menolong kan. Nah, bahasa Inggris lebih mending kan. Mendingnya gimana? Tambah S. Dibedain, kalau Ayu Dewi nggak pakai S, kalau he, she, it pakai S. Dia rada mending. Nah, bahasa Arab kebangetan ya. Kalau bahasa Arab satu kata ganti satu fiil. Jadi huwa ada sendiri, huma ada sendiri, sampai nahnu ada sendiri. Coba kita murojaah dulu. Isim dhamir. Yuk, huwa. Wa ma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Mumtaz, barakallahu fiik. Alhamdulillah pada lancar ya. Nah, fi'il madi pun ada 14 seperti itu. Jadi nanti huwa apa? Nasara. Huma nasara. Hum nasoru, seperti itu. Jadi satu kata ganti, satu kata kerja. Ya, jadi spesifik. Nggak boleh diketekan. Kalau ana yang nasor tuh nggak boleh jadi nasoro aja. Karena nasoro itu jatahnya huwa, seperti itu. Tep, buka halaman 53 di bukunya, atau bagi pemirsa di YouTube silakan buka, lihat di layarnya. Tep. Ya, udah muncul ya. Itu adalah rumus dari tasrif lughawi fi'il madi. Jadi ada 14 ya. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Banyak tapi nadanya maksudnya ada rimanya, ada iramanya ya. Jadi insyaallah mudah kita hafal. Nah, kalau ini nggak ada rumus menghafalnya, pokoknya harus kita hafal. Tapi insyaallah mudah karena nadanya enak didengarnya. Ayo supaya kita lancar, langsung kita hafalin aja. 3-3. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Fa'alat, fa'alata, fa'alna. Fa'alat, fa'alata, fa'alna. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Fa'alti, fa'altuma, fa'altunna. Fa'alti, fa'altuma, fa'altunna. Fa'altu, fa'alna. Fa'altu, fa'alna. Sekarang 3-3 ya. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Lagi. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Lagi. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Tutup. Bukunya tutup. Yo. Wahid, isnain, salasa. Fa'ala. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Cukup, antum. Fa'ala fa'alu. Fa'ala fa'alu. Fa'ala fa'alu. Fa'ala fa'alu. Fa'ala fa'alu. Fa'ala fa'alu. Santum ya. Fa'ala, fa'alu ya, bukan fa'alalu ya. Kita sering jadi fa'alalu lagi. Tambah lagi ya. Fa'alat, fa'alata, fa'alna. Fa'alat, fa'alata, fa'alna.
Difathahkan, jangan disukunin. Fa'alat, fa'alata, fa'alna. Fa'alat, fa'alata, fa'alna. Lagi. Fa'alat, fa'alata, fa'alna. Fa'alata bukan fa'alta. Sekali lagi. Fa'alat, fa'alata, fa'alna. Lagi. Fa'alat, fa'alata, fa'alna. Ayo dari antum. Fa'ala, fa'ala, fa'alu terusin sampai 6. Fa'ala fa'alu fa'alat fa'alta Fa'alata. fa'alata Nah, fa'alna dah titik. Ayo itu. fa'ala fa'alu fa'alata fa'alna Ya. فعل فعل فعلوا فعلت فعلتا فعلنا fa'ala fa'alu fa'alata fa'alna fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna Ya. fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna Ya. fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna Ya. fa'ala fa'alu fa'alat fa'alna. Itu mau jadi binatu. Coba ulang. Ya, fa'ala. Fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna. Ya. Fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna. Ya, ahsan. Sekarang yang domir anta sampai antuna gampang. Kalau antum hafal domirnya, pasti hafal ininya. Karena sama persis kan? Iya. Anta, antuma, antum. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Anti, antuma, antunna. Fa'alti, fa'altuma, fa'altunna. Kalau antum hafal domirnya, pasti hafal ininya. Baik. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Lagi. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Lanjut aja gampang saja. Fa'alti. Fa'alti, fa'altuma, fa'altunna. Lagi. Fa'alti, fa'altuma, fa'altunna. Dari fa'alta. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Fa'alti, fa'altuma, fa'altunna. Dari atas. Fa'ala. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Fa'ala, fa'ala, fa'alna. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Fa'alti, fa'altuma, fa'altunna. Ya, dua lagi. Fa'altu, fa'alna. Fa'altu, fa'alna. Ya, jadi kalau ana fa'altu, fa'alna. Tapi sekarang bareng-bareng dulu habis itu satu ya. Dari atas. Fa'ala. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Fa'ala, fa'ala, fa'alna. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Fa'alti, fa'altuma, fa'altunna. Fa'altu, fa'alna. Santun. Tapi sekarang satu dari mana dulu? Dari sini dulu. Fa'ala. Fa'ala fa'alu fa'alata fa'alna. Fa'alta, anta. Fa'alta fa'altuma fa'altum. Fa'alti fa'altuma fa'altunna. Fa'alna fa'alta fa'altu fa'alna. Ya, jadi. Fa'alna Nah, udah selesai aja. Fa'alna. Fa'ala. Fa'ala fa'alu fa'alat fa'alana Fa'alata. fa'alata fa'alna. Anta, antum, antum. Ingetin. Fa'alta fa'altuma fa'altum. Fa'alti fa'altuma fa'altunna. Fa'altu fa'alna. Atas. fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna Tak. fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna Hasan. Ya. fa'ala fa'alu fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum Oh, nadanya. fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna. Masya Allah. Belajar autotekan kayaknya. Ayo. Ada. Fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'altunna. Nah. Fa'alna. Oh ya fa'alna. Fa'alta fa'altuma Benar. fa'alta fa'altuma fa'altum. Fa'alti fa'altuma Tun. fa'altunna. Terus fa'alna Fa'altu. fa'alna. Hasan. Ya. Fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna. Fa'alat Fa'alta. fa'altuma fa'altum. Fa'alti fa'altuma fa'altunna. Fa'altu fa'alna. Hasan. فعل فعل فعلوا فعلت فعلتا فعلنا فعلتا فعلتما فعلتم فعلتي فعلتما فعلتن فعلت فعلنا. Mumtaz. Ya.
فعل فعلوا Fa'alat. فعلت فعلنا فعلت فعلتما فعلتم فعلت فعلتما فعلتن فعلت فعلنا Yuk. fa'altum. Fa'alu. Fa'alat. Fa'alna. Terus anta. Fa'alta. Fa'altuma, Tum. fa'alti, fa'altuma, fa'altunna. Ya. Fa'altu. Fa'alna. Baik. Nah, satu rumus ini berlaku untuk semua fiil. Mau dia sulasi mujarrad, mau sulasi mazid, mau rubai mujarrad, rubai mazid, bahkan yang antum nggak ketahui pun bisa. Misalkan antum sekarang belum belajar sulasi mazid ya, istighfaro yang tambahannya 3 huruf. Tapi kalau antum udah hafal rumus yang tadi itu langsung bisa dipakai. Coba kita buktikan. Istighfaro coba ditasrif dulu. Istighfaro, istighfaru, istighfarat, istighfarota, istighfarna, istighfarta, istighfartuma, istighfartum, istighfarti, istighfartuma, istighfartunna, istighfartu, istighfarna. Mudah banget kan? Ya, gampang kan? Jadi kita cuma hafal sekali, tapi kepake buat semua fiil. Nggak peduli dia 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf, semuanya kepake. Dan nggak peduli dia rumusnya fa'ala, fa'ila, fa'ula, sama aja. Mungkin bisa dilihat di layar kaca ya. Itu ada yang fa'ala, fa'ila, fa'ula. Kan fiil ada 3 rumus ya, ada yang fa'ala, fa'ila, fa'ula. Itu sama aja. Kita nggak peduli huruf pertama sama tengahnya. Yang kita pedulikan yang mana? Ujungnya aja. Jadi kalau fa'ala ya konsisten, fa'ala, fa'ala, fa'alu. Kalau fa'ila, 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 fa'ilu. Kalau fa'ula, 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 fa'ulu. Seperti itu. Tapi sekarang kita bahas satu persatu ya, dari bab 1 sampai bab 6. Yuk, bab 1. Berarti rumusnya apa? Fa'ala ya. Yuk, fa'ala 1 2 3. Fa'ala. Enggak, tasrif lugawi fil madinya. Habis itu kita cari mauzunnya. Yuk. Fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Cara mauzunnya apa yang masuk bab 1? Dakhala contohnya ya. Dakhala artinya apa? Masuk. Iya. Baik. Dakhala. Dakhalu, dakhalat, dakhalata, dakhalna, dakhalta, dakhaltuma, dakhaltum, dakhalti, dakhaltuma, dakhaltunna, dakhaltu, dakhalna. Sekarang coba sakana deh. Sakana artinya apa? Tinggal. Tinggal atau menetap ya. Sakana. Sakana, Sakana. Jadi nunnya ditasydidin. Terus sakanta. Sakantuma, sakantum, sakanti, sakantuma, sakantunna, sakantu, sakantun. Ditasydidin dulu. Sakana. Sekarang yang agak ini lagi. Sakata. Sakatanya apa? Diam. Diam. Sakata sekutu sukutan. Yuk, sakata. Sakata, sakatu, sakatat, sakata, Sakatat, sakatata, sakatna. Terus ya ditasydidin ya. Sakata, sakatuma, lanjut. Sakatum, sakati, sakatuma, sakatunna, sakatu, sakatna. Ya, sengaja nih munculin supaya nanti kalau ketemu nggak bingung. Tasjid ya. Jadi sakata. Kan asalnya ta ketemu ta tuh. Jadi tasjid aja. Sakata, sakatuma, sakatun. Baik, ini bab 1 sekarang bab 2. Bab 2 apa? Fi'il madinya. Sama-sama fa'ala ya. Kita lewatin aja kalau gitu. Langsung mauzunnya. Mauzunnya apa bab 2? Bab 2 contohnya apa? Mauzun yang masuk bab 2. Nazala yanzilu nuzulan ya. Baik, nazala.
Fokus. Kalau baca surat tuh yang penting fokus ya. Baik. Bab 3 sama fala ya. Langsung muzinnya aja kalau gitu. Apa yang masuk bab 3? Jamaah. Jamaah. Baik, ayo. Jamaah. Jamaah, jamaah, jama'u. Jamaah, jamaah, jama'na. Jama'ta, jama'tuma, jama'tum. Jama'ti, jama'tuma, jama'tunna. Jama'tu, jama'na. Baik, bab 4 beda ya. Rumusnya apa fi'il madinya? Fa'ila. Sekarang wazannya dulu. Fa'ila. Fa'ila, fa'ila, fa'ilu. Fa'ilat, fa'ilata, fa'ilna. Fa'ilta, fa'iltuma, fa'iltum. Fa'ilti, fa'iltuma, fa'iltunna. Fa'iltu, fa'ilna. Apa mauzunnya? Bab 4. Lazima contohnya. Baik. Lazima. Lazima, lazima, lazimu. Lazimat, lazimata, lazimna. Lazimta, lazimtuma, lazimtum. Lazimti, lazimtuma, lazimtunna. Lazimtu, lazimna. Mumtaz. Sekarang bab 5. Karuma. Wazannya dulu. Fa'ula. Yuk. Fa'ula. Fa'ula, fa'ula, fa'ulu. Fa'ulat, fa'ulata, fa'ulna. Fa'ulta, fa'ultuma, fa'ultum. Fa'ulti, fa'ultuma, fa'ultunna. Fa'ultu, fa'ulna. Apa mauzunnya? Karuma. Karuma. Ayo, karuma. Karuma, karuma, karumu. Karumat, karumata, karumna. Karumta, karumtuma, karumtum. Karumti, karumtuma, karumtunna. Karumtu, karumna. Santum. Terakhir, fa'ila. Langsung aja, langsung hasiba. Tadi udah kan fa'ila. Hasiba. Hasiba, hasiba, hasibu. Hasibat, hasibata, hasibna. Hasibta, hasibtuma, hasibtum. Hasibti, hasibtuma, hasibtunna. Hasibtu, hasibna. Ya, sekarang diri sendiri. Nadhara. Nazara, 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 nazaru. Nazara, nazarat, nazarata. Nadharata. Nazarata, nazarna. Terus Nazarta, Nazartuma. nazartuma, nazartum. Nazarti, nazartuma, nazartunna. Nazartu, nazartuna. nah. Nazartu. Nazartuna. Nah, Jaib. Nazar artinya apa? Melihat. Ya, baik. Ayo. Kok ada? Apa tipe ada? Ada artinya Duduk ya. Baik, ayo. Kok ada? Sama. Fa'ada, Kok ada? Kok adata? Ahsan. Baik. Ayo bab 2. Doroba. Doroba, dorobu. Dorobat, dorobata, dorobna. Dorobta, dorobtum, dorobtuma. Dorobta, dorobtuma. Dorobta, dorobtuma, dorobtum. Dorobti, dorobtuma, dorobtunna. Dorobtu, dorobna. Roja'a. Apa artinya roja'a? Pulang. Tadi doroba apa artinya? Mungkul. Roja'a. Apa ini? Roja'a. Roja'a, roja'u. Ya. Roja'ata, roja'ana. Roja'na. Roja'ata, Anta. Roja'ta, roja'tuma, roja'tum, roja'ti, roja'tuma, roja'tunna, roja'tu, roja'na. Baik. Ayo bab 3. Mana? Apa arti mana?
Mamnu Melarang. dilarang kan kalau mamnu. Mana'a melarang ya. Baik, ayo mana'a. mana'u, mana'at, mana'ata, mana'atun, Mana'na. Ma'atu, Mana'ta. mana'ta, ma'atum, ma'atuma. Fokus. Mana'ta, mana'tuma. Mana'ta, mana'tuma, mana'tum, mana'ti, mana'tuma, mana'tunna, mana'tu, mana'na. Yuk, zahaba. Apa sih zahaba? Zahaba itu pergi. Pergi ya. Yuk, zahaba. Zahaba, zahabu. Zahabat, zahabata, zahabna. Zahabta, zahabtuma, zahabtum. Zahabti, zahabtuma, zahabtunna. Zahabtu, zahabna. Baik, hamida. Apa artinya hamida? Puji. Ya, bab 4 ya. Yuk, hamida. Hamidah, hamidah, hamidu. Hamidat, hamidata, hamidna. Hamidta, hamidtuma, hamidtum. Hamidti, hamidtuma, hamidtunna. Hamidtu, hamidna. Yuk, syahida. Apa itu syahida? Asyhadu an la ilaha illallah itu apa? Seperti syahidah menyaksikan ya, bersaksi ya. Baik, ayo syahida. Syahida, syahida, syahidu, syahidat, syahidata, syahidna, syahidta, syahidtuma, syahidtum, syahidti, syahidtuma, syahidtunna, syahidtu, syahidna. Baik. Bab 5 apa misalkan kaburo. Apa di kaburo? Besar ya. Ayo, kaburo. Kaburo. Kaburo, Kaburo. Kaburna. Kaburlana. Kabursa, kaburtuma, kaburtum, kaburtuni, Kaburti. kaburti, Tuma. kaburtunna, kaburna. Ya, sorof tuh nggak ada yang susah, cuma harus fokus. Konsisten. Kalau kaburo dari atas ke bawah kaburo terus ya. Memang harus kayak gitu. Tapi pada pertanyaan. Kita strip lugawi. Lugawi sendiri artinya kata ganti kencangnya. Hah? Lugawi itu kata ganti. Domir kata ganti. Kalau lugawi itu perubahan secara bahasa. Kebahasaan. Ke bahasa. Jadi kalau istilahnya kan berdasarkan istilah. Kalau lugawi itu berdasarkan bahasa. Maksudnya yaitu dari satu domir ke domir yang lainnya. Kalau madi, kalau fiil ya. Nanti kalau isim tinjauannya bukan domir. Nanti setelah kamu antum belajar. Oh ya Chan, ini untuk yang bab di sini kan bab 1 ada berbagai kata-kata. Bab 2 dan selanjutnya ada berbagai kata-kata. Berarti kita misalnya ada dari selain di buku ini ada lagi nih kata-kata lain. Itu berarti masuknya nanti kita kategorinya gimana cara mengkategorikan kalau kata-kata itu bab sekian. Pakai tips yang kemarin. Kalau dia rumusnya fa'ila, udah pasti bab berapa? Bab 4. Kalau bukan hasibah, karena selain hasibah bab 4. Kalau dia rumusnya fa'ula, udah pasti bab 5. PR-nya tinggal 3 bab pertama aja kan? Itu aja paling yang di. Oh yang ada sama itu. Yang 3 yang pertama kan sama-sama fa'ala kan? Iya. Tapi kalau yang fa'ila udah ketahuan, kalau bukan hasibah ya bab 4. Apalagi fa'ula, cuma satu. Itu tipsnya kayak gitu. Tapi kalau yang 3 bab pertama, fa'ala yafulu, fa'ala yafilu sama fa'ala yafalu, itu emang harus dihafal kayak gitu. Tip, tadi untuk kamu nanya? Enggak jadi ternyata udah jadi habis ini belajar. Kan saya tadi mau nanya apa pemakaian film maju sama film mudhari buat domnya sama apa? Ternyata ada lagi di sini. Iya, jadi apa manfaat kita belajar tasrif lugawi supaya bisa dipakai? Justru sekarang kita mau latihan nih. Misalkan ya, nasoro itu artinya apa? Siapa yang menolong? Iya, laki-laki. Sekarang kalau yang menolong saya, nasortu. Kalau yang menolong kami, kami. Nasorna. Kalau yang menolong kalian laki-laki. Kalian, bukan kalian berdua. Nasortu. Kalau yang menolong mereka wanita. Salah. Mereka, bukan kalian. Salah. Kotok. Nasorna. Fokus. Kan huwa ya hunna. Mereka apa? Wanita. Hunna kan? Lagi. Mereka berdua laki-laki telah menolong. Nasoro.
Kan huwa humahum kan? Iya. Cek lagi ya. Mereka berdua wanita telah menolong. Nasorota. Kalian berdua laki-laki telah menulis. Kata betuma. Mereka berdua wanita telah melihat. Nazorota. Ya. Jadi jangan cuma dihafalin doang, nasora segala wanitanya. Kalau yang menulis saya Pak, waduh nggak tahu. Jadi dihafalkan dan dipahami. Jadi itu berdasarkan sindomir ya. Jadi nasora huwa humahum. Nasorona hiya humahunna. Jadi satu domir, satu fiil. Ya, satu domir, satu fiil. Jadi harus dipahami, jangan cuma ngapalin rumusnya doang. Tapi cara makainya kita harus tahu. Coba lagi ya, kita tes lagi. Misalkan apa? Mengetahui apa bahasa Arabnya? Alima. Ya. Saya telah tahu. Kami telah tahu. Kalian wanita telah tahu. Alimtunna. Kalian laki-laki telah tahu. Kalian berdua wanita telah tahu. Kalian berdua laki-laki telah tahu. Sama ya. Kemudian mereka berdua laki-laki telah tahu. Kalian yang bilang mereka berdua apa, laki-laki wanita? Laki-laki berarti apa? Alima. Jangan terbalik juga antara mereka dengan kalian ya. Ya. Misalkan antum kan kalau ditanya fahim tum, jawabnya apa? Fahim. Nah, sekarang udah tahu tuh asal-usulnya kan? Kenapa kalau ahwat yang tanya fahimti, kalau ihwan fahimta, jawabnya kalau sendiri fahim tuh. Kalau bareng-bareng fahimna. Ini manfaat kita belajar tasrif. Jadi kita tahu sekarang. Kalau kemarin kita cuma nerima aja kan kata ustadznya. Kalau ditanya fahim tum, jawabnya fahimna ya. Kalau dia tanyanya fahimta, fahimti, jawabnya fahim tuh ya. Itu baru nerima aja. Kalau sekarang udah tahu asal-usulnya kan. Fahima, fahimu. Fahimat, fahimata, fahimna. Fahimta, fahimtuma, fahimtum. Fahimti, fahimtuma, fahimtunna, fahimtu, fahimna. Tapi ada pertanyaan untuk Firmadi? Kalau nggak ada, lanjut fi'il mudhari. Ini lebih menantang dari Firmadi. Silakan lihat di layarnya. Kalau di buku halaman berapa? 56. Hah? 56. Oh, ini buat cetakan yang lama. Ya. Beda dengan Firmadi yang cuma ujungnya doang di huruf terakhirnya. Kalau fi'il mudhari ada dua yang berubah. Kalau Firmadi dia nggak peduli depannya apa kan? Fa'ala, fa'alu. Karena yang berubah cuma ujungnya, lamnya doang. Nah kalau fi'il mudhari dia ada dua, depan dan belakang dua-duanya berubah. Karena ciri fi'il mudhari itu diawali oleh salah satu dari huruf mudhara'ah. Apa itu huruf mudhara'ah? Bukan alif, hamzah. Hamzah, nun, ya, ta. Disingkat ana itu atau anita, biar lebih ingat. Ya, ana itu. Jadi fi'il mudhari itu kalau enggak depannya hamzah, nun, ya, atau ta. Jadi kalau misalkan yaf'ilu bisa jadi yaf'ilu, af'ilu, naf'ilu dan taf'ilu. Itu baru depannya doang. Nanti belakangnya ada yang nggak disambungin apa-apa, yaf'ilu. Ada yang disabain dengan waw nun, yaf'iluna. Ada yang disambungin dengan nun aja, yaf'ilna. Ada juga ya nun, yaf'ilina, kayak gitu. Jadi fi'il mudhari variasinya ada banyak ya, seperti itu. Jadi kita harus lebih fokus kalau baca fi'il mudhari. Baik, dilihat di bukunya ya. Atau bagi pemirsa di YouTube, silakan lihat di layar. Kita hafalin 3-3, tapi sekarang kita baca dulu semuanya. Mau pakai yang mana dulu? Yafilu, yaf'alu atau yaf'ulu? Yaf'ulu aja ya. Bab 1 ya. Baik. Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna. Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna. Taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna. Taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna. Taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna. Taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna. Yaf'ulna. Sekarang anta. Taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna. Taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna. Taf'ulina, taf'ulani, taf'ulna.
taf'ulina, taf'ulani, taf'ulna. Af'ulu, naf'ulu. Af'ulu, naf'ulu. Kan bareng-bareng yuk. Yaf'ulu. Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna. Taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna. 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 Terus. Taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna. Taf'alina, taf'ulani, taf'ulna. Af'ulu, taf'uluna. Baik, sekarang kita hafalin 3-3 semua bisa. Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna. Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna. Lagi. Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna. Lagi. Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna. Baik, antum. Dari mana? Arif. Yaf'ulu yaf'ulani yaf'uluna. Ayo lanjut. Yaf'ulu yaf'ulani yaf'uluna. Yaf'ulu yaf'ulani yaf'uluna. Yaf'ulu yaf'ulani yaf'uluna. Yaf'ulu yaf'ulani yaf'ulani yaf'uluna. Ya. Yaf'ulu yaf'ulani yaf'uluna. Yaf'ulu yaf'ulani yaf'uluna. Yaqulu yaqulani yaquluna. Yaqulu yaqulani yaquluna. Iya, masih gampang ya. Baru 3 soalnya. Nambah lagi ya. Lanjut. Jadi kalau tadi ya ini tataya. Ingat, bukan tatata tapi tataya, ya. Taf'ulu taf'ulani yaf'ulna. Taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna. Taf'ulu taf'ulani yaf'ulna. Taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna. Lagi. Taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna. Lagi. Taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna. Lagi. Taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna. Ya, saya dari sini. Yaf'ulu dari atas. Yaf'ulu. Tutup. Yaqulu yaqulani yaqulu yaqulani yaqulana. Yaf'uluna. Yaquluna. Terus. Taf'ulu Taf'ulu taf'ulani yaf'ulna. yaqulna. Ya. Yaqulu yaqulani yaquluna. Taqulu taqulani yaqulna. Ya, sen. Ya. Yaf'ulu. Yaf'ulu yaf'ulani yaf'uluna. Taf'ulu taf'ulani yaf'ulna. 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 Ya. Apa tadi? Yaf'ulu. Yaf'ulu yaf'ulani yaf'uluna. Taf'ulu. Taf'ulani Yaf'ulna. Nama tuh. Ya. Lupa tadi dulu. Yaf'ulu. Yaf'ulu yaf'ulani yaf'uluna. Taf'ulu taf'ulani taf'ulna. Yaf'ulna. Tataya ingat ya. Tataya. Yuk. Yaf'ulu yaf'ulani yaf'ulna. Ya. Yaf'uluna. Bisa saja tadi. Yaf'ulu yaf'ulani yaf'uluna. Ayo. Yaf'ulu yaf'ulna. Yaf'ulu yaf'ulani ulang. Yaf'ulu. Yaf'ulu yaf'ulani yaf'ulna. Yaf'uluna. Yaf'uluna. Taf'ulu. Taf'ulu taf'ulani Yaf'ulna. Ya, lanjut. Yaf'ulu yaf'ulani yaf'uluna. Terus. Taf'ulu taf'ulani yaf'ulna. Ahsan. Ya. Alhamdulillah. yaf'ulani yaf'uluna. Taf'ulu taf'ulani taf'ulna. Yaf'ulna. Yaf'ul. Ingat ya. Ya tataya. Nah, sekarang nih dari anta sampai antuna gampang, tak semua depannya. Ya, kalau dari anta sampai antuna semuanya tak, nggak ada yang aneh gitu kan. Tapi sekarang anta. Ini mengulangnya sebenarnya. Taf'ulu taf'ulani taf'uluna. Ayo. Taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna. Miripnya sama yaf'ulu, cuma bedanya ini ganti jadi tak. Taf'ulu taf'ulani taf'uluna. Taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna. Lagi. Taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna. Lagi. Taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna. Tutup alif kita bakum, betul? Sekarang dari atas. Yuk. Yaf'ulu. Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna. Taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna. Taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna. Kalau rame-rame lancar ya. Dapat subsidi soalnya. Tapi sekarang anti. Anti antuma antuna. Ini aneh sendiri dia. Kan kalau kita lihat, kalau huwa ujungnya nggak ada apa-apa ya, fulu. Hiya
taf'ulu, anta taf'ulu. Tapi kalau anti taf'ulina, ya. Kalau anti taf'ulina. Jadi taf'ulina, taf'ulani, taf'ulna. Yuk. Taf'ulina, taf'ulani, taf'ulna. Lagi. Taf'ulina, taf'ulani, taf'ulna. Lagi. Taf'ulina, taf'ulani, taf'ulna. Lagi. Taf'ulina, taf'ulani, taf'ulna. Sekarang dari atas bareng-bareng. Taf'ulina, taf'ulina. Taf'ulina, Dalam. Ya. Ayo ulang. Dari apa kita kalau mulai? itu tuh yang tadi yaf'ulana yaf'ulu tuh itu yang laki-laki. Yang mana? Yang tadi yang pertama jadi Kan urutannya huwa humahum, hiya humahunna gitu. Ini lagi antum, anti, antuma, antunna gitu. Jadi anti, taf'ulina, taf'ulani, taf'ulna. Baik, sekarang bareng-bareng dari atas ya. Yaf'ulu. Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna. Taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna. Taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna. Taf'ulina, taf'ulani, taf'ulna. Lancar kalau udah rame. Sekarang coba dari sini antum. Arek. Yaf'ulu. Yaqulu, yaqulani, yaquluna. Taf'ulu, Taf'ulu, taf'ulani, taf'ulna. yaf'ulna, ingat. Yaqulna. Terus taf'ulu, Taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna. terus anti. Ini yang aneh, ke bawah. Taf'ulina, Taf'ulina, taf'alani, taf'ulani, taf'alani, taf'ulani. taf'ulani, taf'ulna. Ya, terus udah ya. Ayo. Yaf'ulu. yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'ula. Yaf'uluna. Yaf'ulu, Tataya. taf'ulu, taf'ulani, Tataya. Tataya. yaf'ula. Nah, anta sekarang. Taf'ulu, Taf'ulu. taf'ulani, taf'uluna. Ya. Anti yang aneh. Taf'ulina, Benar. taf'ulina, Taf'ulani. taf'ulani, taf'ulna. Ahsan. Baik, lanjut. Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna. Taf'ulu. Taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna. Ya, terus. Taf'ulu, Taf'ulu. taf'ulani, Uluna. taf'uluna. Ya. Anti sekarang. Taf'ulina. Taf'ulina, taf'uluna. Taf'ulina, taf'ulani. Taf'uluna, taf'ulani. Taf'ulina. Taf'ulina, Taf'ulani. taf'ulani. Taf'uluna. Taf'ulna. Taf'ulna. Ya. Apa tadi? Yaf'ulu. Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna. Taf'ulu, taf'ulun. Taf'ulani. Taf'ulani, yaf'ulun, yaf'ulna. Itu yang tata. Taf'ulu. Taf'ulu, Ini tak semua. Taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna. Anti yang aneh. Taf'ulina, Taf'ulani. Taf'ulani, Ulna. taf'ulna. Dah. Yuk. Yaf'ulu, yaf'ulina, yaf'uluna. Yaf'ulu, yaf'ulani. Terbalik. Bukan yaf'ulina. Ulani. Yaf'ulani, yaf'uluna. Taf'ulu, Taf'ulu. Taf'ulu, taf'ulani. taf'ulani, Yaf'ulna. yaf'ulna. Anta. Ini tas semuanya nih ke bawah nih. Taf'ulu. Ulani. Taf'ulani, Uluna. taf'uluna. Terus anti. Taf'ulani, Taf'ulina. taf'ulani, Taf'ulna. Ya. Yuk. Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna. Taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna. Taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna.
tafulina, tafulani, tafulna. Terus deh. Terus lanjut kali. Yaf'ulu yaf'ulani yaf'uluna, taf'ulu taf'ulani yaf'ulna, taf'ulu taf'ulani taf'uluna, taf'ulina taf'ulani taf'ulna. Mumtaz ya, lancar. Yaf'ulu yaf'ulani yaf'uluna, taf'ulu taf'ulani yaf'ulna, taf'ulu taf'ulani taf'uluna, taf'ulina taf'ulani taf'ulna. Ya, asal mumtaz lancar. Dua lagi ya. Af'ulu naf'ulu. Af'ulu naf'ulu. Af'ulu naf'ulu. Baik. Jadi tasib logo ini sama dengan fi'il madhi tadi ya. Berdasarkan dhamir. Jadi kalau misalkan yang suruh itu apa artinya? Sedang menolong. Tapi menolong siapa? Dia laki-laki, huwa. Kalau yang menolong saya, ansuru. Kalau yang menolong kamu laki-laki, tansuru. Kalau yang menolong kamu wanita, tansurina. Kalau yang menolong kalian, tansuruna. Ingat aja kan kalau antum apa? Di Quran banyak wa antum tanzuru, wa antum ta'lamun. Oh, berarti kalau antum ya ta'lamun, tanzurun yang begitu bentuknya, ya. Tapi sekarang kita perhatikan mauzunnya. Bab 1 apa mauzunnya contohnya? Misalkan kata aja deh yang populer. Yo, yaktubu. Wahid, isnain, salasa. Yaktubu. Yaktubu yaktubani yaktubuna, yaktubu taktubani yaktubuna. Fokus. Terus anta. Taktubu taktubani taktubuna, taktubina taktubani taktubna. Terus Aktubu naktubu. baik. Bab 2 apa mauzunnya? Misalkan apa ya? Yajlisu, jalasa yajlisu. Yajlisu. Yajlisu yajlisani yajlisuna, tajlisu tajlisani yajlisuna. Yajlisna. Karena anta. Tajlisu. Tajlisu tajlisani tajlisuna, tajlisina tajlisani tajlisna, ajlisu tajlisu. Ya. Kemudian bab 3 apa? Contohnya misalkan Fataha yaftahu misalkan. Yaftahu. Yaftahu yaftahani yaftahuna. Terus Yaftahu Taftahu. yaftahani. Ulang. Karir. Taftahu taftahani yaftahna. Terus Taftahu taftahani taftahuna, taftahina taftahani taftahna, aftahuna aftahuna. Gimana? Aftahu wa naftahu. Apa? Antum kan baru kali ini baca sorof kan? Kebanyakan antum baru kali baca sorof, tapi justru dengan antum udah ngerti sedikit itu berarti menunjukkan bahwa sebenarnya sorof ini mudah insyaallah, hanya saja perlu pembiasaan. Ya enggak? Tapi bab 4. Bab 4 apa? Contohnya. Samia yasma'u deh. Yuk, yasma'u. Yasma'u yasma'ani yasma'una, tasma'u tasma'ani yasma'na. Terus Tasma'u tasma'ani tasma'una, tasma'ina tasma'ani tasma'na, asma'u asma'u. Bab 5 misalkan apa? Hasuna yahsunu. Yo, yahsunu. Yahsunu yahsunani yahsununa, tahsunu tahsunani yahsunna. 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 Lanjut. Tahsunu tahsunani tahsununa, tahsunina tahsunani tahsunna, ahsunu tahsunu. Bab 6. Hasiba yahsibu. Yo, yahsibu. Yahsibu yahsibani yahsibuna, tahsibu tahsibani yahsibuna, tahsibu tahsibani yahsibuna, tahsibina tahsibani tahsibuna, ahsibu nahsibu. Baik, dari sini. Yanzuru. Pas ngeliat kan nggak bisa. Bab 1 dulu yanzuru.
Yanzuru, yanzurani, yanzuru. Antum orang Aceh ya? Lupa. Yanzuru, yanzuruni, yanzuruna, tanzuru, tanzurani, yanzurna. Terus tanzuru, tanzurani, tanzuruna, tanzurina, tanzurani, tanzurna, anzuru, ya nazuru, nanzuru. Mumtaz. Yuk, yang suruh. Yang suruh, yang surah, yang surah. Coba ditutup bukunya. Yang bab suruh. satu, masih bab satu. Iya bab 1. Yang suruh. Yang suruh, yang surani, yang Suruna. suruna. Terus tan suruh. Tata ya, tan suruh. Tang suruh, tang surah, Tan surani. tang surani, Yang surna. surna. Yang surna. Terus tan suruh. Tang suruh, tang Surani. tang surani, Antum. tang suruna. Ya, terus anti. Tan surina. Tang surina, tang suruh, Tan surani. tang surani, tang surani, Tan surna. tang surna. Ana Ana ansuru. amsuru, ana Ngapain ana lagi? Itu buat bantu. Ana ansuru, nahnu nansuru gitu. Ayo, bab 2. Doroba yadribu. Yadribu, yadribani, yadribuna. Tadribu, tadribani, yadribna. Tadribu, tadribani, tadribuna. Tadribina, tadribani, tadribna. Adribu, nadribu. Ya, Hasan Mumtaz ya. Yajlisu, jala saya yajlisu. Yajlisu, yajlisani, yajlisuna. Tajlisu, tajlisani, yajlisna. Tajlisu, tajlisani, tajlisuna. Tajlisu, Tajlisina. ya, tajlisina, tajlisu, Tajlisani. tajlisina, tajlisani, tajlisna. Ajlis, najlis. Ajlisu, jangan Ajlisu, disukun enggak usah najlisu. baca. Ya, ajlisu najlisu. Baik, ayo bab 3. Fataha yaftahu. Yaftahu. Yaftahani. Yaftahuna. Hu. Taftahulani. Nah, taftahu dulu. Taftahu. Taftahulani. Taftahani. Yaftahna. Taftahani. Taftahu dulu dong. Taftahani. Antum? Itu yang ke Antum sekarang taftahuna. antum taftahuna. Terus anti Anti taftahina. Taftahani. taftahna. Terus Aftahnu. aftahu. Naftahu. Ya, lanjut. Oh, belum sebutin ya. Bab berapa tadi? Mana ayam nau? Mana ayam? Yamna. Aduh. Yamna'u. Yamna'u. Na'ani. Yamna'u. Yamna'ani. Yamnu'una. Yamna'una, bukan Aduh. Ngapa atu sih jatuh. Yamna'u yamna'ani yamna'una. Yamna'ani. Yamna'una. Tamna'u. Tamna'u. Tamna'ani. Tamna'u. Aduh. Tamna'u. Fokus. Sabar, pelan-pelan. Tamna'u. Tamna'ani. Yamna'na. Terus tamna'u. Tamna'ani. Tamna'una. Itu yang mana sih? Yang Ya. antum. Tamna'una. Anti. Tamna'ina. Tamna'ina. Tamna'ani. Tamna'ina. Tamna'ani. Na'na. Amna'u. Namna'u. Antum gugup duluan sih jadinya itu. Ya, lanjut.
Bab berapa? Tadi bab berapa? 3 ya? 3. Sekarang bab 4 ya? 4. Itu 3 masih. Oh, tadi 3. Kan mana yamna'u? Bab 4 antum ya. Ini amila, ya'malu. Ya'malu. Amila. Loh, fil mudhari. Fil mudhari, ya'malu. Fokus. Ya'malu. Ya'malani. Ya'maluna. Terus ta'malu. Ta'malani. Tataya. Ya'malna. Terus ta'malu. Ta'malani. Antum. Ta'maluna. Nanti ini yang aneh. Ta'malina. Heeh. Ta'malani. Ta'maluna. Ta'malna. Terus anak. A'malu. Na'malu. Ahsan. Deh. Bab 5. Yahsunu. Hasuna yahsunu. Bab 5. Yahsununa. Ya. Yahsanuna. Ya. Salah ya. Jangan ya, yahsunu. Sunani. Yahsununa. Terus tahsunani. Ya. Yahsunna. Ya. Terus Anta sekarang. Yahsunu. Anta. Tak semuanya. Tahsunani. Tahsununa. Nah, ya, anti. Yang aneh. Tahsunina. Heeh. Tahsunani. Tahsunna. Ya. Ahsunu. Nahsunna. Ahsunu. Baik, yuk. Hasiba yahsibu. Nah. Yasibu, yasibani, yasibuna. Tahsibu. Tahsibani, yasibna. Terus Kemudian tahsibu. tasibani, tasibuna. Tasibuna. Tahsibani. Tasibuna. Tahsibna. Terus ahsibu. Nahsibu. Ahsan tuh. Mumtaz. Baik, ada pertanyaan? Gampang kan? Subhanallah. Masya Allah ini mudah, cuma memang karena itu baru pertama kali, ya mungkin masih kepleset lidah, masih penyesuaian. Nanti insya Allah kalau udah ngerjain PR, insya Allah mudah. Makanya nanti dikasih PR-nya yang antum nggak ngapal pun bakal hafal. Mau tanya, Tang. Silakan. Ini yang masjid itu maksudnya apa sih? Hah? Deretan masjid ini. Apa? Deretan masjid itu artinya. Itu nanti. Kan kita kan lagi baca sulasi mujarrad ya? Iya. Yang ada 3 kan? Kata, ba, nasoro. Coba kalau masjid ada berapa hurufnya? Ada banyak. Banyak kan? 6. Oh iya. Ada yang 4, ada yang 5, ada yang 6 gitu. Berarti Jadi sulasi majid itu sulasi mujarrad yang ditambah huruf tambahan. Oh iya. Ada yang ditambah di ain fiilnya jadi tasdid, dari alim menjadi alama. Ada yang ditambahin tak di depannya, ta'allama seperti itu. Baik, ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaannya? Baik, kalau ada pertanyaan PR-nya yang kemarin itu antum tasrif lugawi. Yang kemarin ada 11 ya? 11 mauzun kan yang antum kerjain. Nah itu di tasrif lugawi fil madhi yang fil mudhari'nya aja dulu. Nah, karena nanti PR-nya antum bakal melengkapi satu tabel, antum langsung bikin tabelnya lengkap. Jadi satu lembar tuh buat satu fiil aja. Karena nanti fil madhi, fil mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fil amr, fil nahi, masing-masing dikebawain kan. Jadi mulai sekarang antum bikinnya itu satu lembar, 2 lembar gitu kan bocil buat satu fiil. Terus itu dulu fil madhi, fil mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fil amr, fil nahi. Masdar sama fil nahinya kosongin dulu kan antum belum belajar. Yang diisi yang fil madhi sama fil mudhari dulu. Supaya memudahkan, paling kanannya
dikasih domirnya kayak di layar ya. Jadi ada domirnya dulu, huwa huma yamuna, atau di buku juga kan begitu kan. Paling kanan domirnya dulu. Biar antum paham, jangan sampai antum ngapal tapi pas mau pakai bingung ini buat domir apa kayak gitu. Jadi antum bikin kertas. Kan kalau kemarin diurutin tuh. Bersatu ada dua mauzun, dua-duanya antum tempelin kan. Kalau sekarang enggak, selembar buat dia sendiri. Karena nanti setiap kata itu diturunin ke bawah. Ya. Boleh satu lembar untuk yang fi'il madi, satu lagi fi'il ini. Enggak. Fi'il madi fi'il mudhari diempet. Oh. Ini kan kalau antum kerjain nanti. Oh, berarti yang masing-masing mauzunnya itu ya berarti. Misalkan di halaman 71 ya. Iya. Kan ada hasiba, yang sibuk nih kayak gini. Nanti bikin begini nih. Ada fi'il madi, fi'il mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, fi'il nahi. Tabelnya kayak gini. Bikin tabel kayak gini ya, selembar gini. Iya. Tapi sementara kan antum baru sampai fi'il mudhari ya, nanti di sini sampai fi'il mudhari aja. Tuh. Ada pertanyaan lagi? Fi'il madi, fi'il mudhari, masdarnya buat minggu depan, hari Jumat insya Allah kita bahas. Enggak, maksudnya ini kan sampai fi'il mudhari. Nah. Ke sampingnya lagi itu yang ini. Udah disiapin kolom buat masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, tapi kosongin. Dia siapin aja tabelnya. Karena nanti pekan depan PR-nya ya lanjut ya. Begitu. Tapi kalau ada pertanyaan kita tutup ya pelajaran kita kali ini. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.